Opel Zafira солаш 2001. Балонос дар ҳолати хуб, элеганс будааст. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, мани CD плеер. пробегаш мебинем, пробегаш 283 000 километр. ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин бисёр хуб. якта балони запаскашам ҳаст. سوزشوری گاز بنزین گازش یورو 4 расходи газ 10 литр газ бе 115-120 километр мегардад. ҳеҷ хеле дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр ба дараҷаи хуб. нархи мошин 45 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 829 53 48. ماشین نوبتی ما زفیره به سالش 2007. بالوناش در حالت خوب. این داخلی سالن 2 الکتره، коробкаш механик، CD плеер، борт компьютера، борташ компьютер. пробегаш 233 000 километр. мультирел, мени ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4, расходи газ 10 литр газ ба 100 километр мегардед. мани чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 500 50 03. матиз солаш 2000. балонос дар ҳолати хуб. ин дохили салон 2 электри пеш, магнитофон, коробкаш механик, пробегаш 118 000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 08 сӯзишвори газ бензин. нархи мошин 23 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 935 31 00. матизду солаш 2001. балонос дар ҳолати хуб. дохили салон 2 электропакет, CD плеер, коробкаш механик, пробегаш 99 000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 08 сӯзишвори газ бензин. нархаш ча? нархаш 20 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 701 77 82. Opel Astra G солаш 2008. мошин вагонне. 4 балон дар ҳолати хуб. ин дохили салон
2 електропакет, коробкаш механик, CD плей, 2 айробеки пеш, пробегаш 196,000 километр. این حالت سالن ماشین، این حالت سالن قفای ماشین. این بگاژش انتظار پاسکش است. موتور 1.4 1.1 سوزشوری بنزین. راسخودش 5.6 لیتر و 100 کیلومتر میگذرد. هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 48,000 تومان با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 773 53 85. اوپل بیچکه سالش 2001. بالوناش در حالت خوب. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат، CD плей، климат контрол. пробегаш 142,000 километр. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. این حالت سالن قفای ماشین. این یخت بالون. این گازش هم همی؟ گازش یه چه؟ قادرم. اینه چی؟ نه توز چفته. من چی خیلی که دیده ایستادید و اینجا نه بالون گازش هم هست. تابلت که. موتور 1.8 1.1 سوزشوری گاز بنزین گازش یورو 4. расходи газ чанд тара 80 та мегардад. 10 та газгирӣ 80 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. мотор вагон небуд асана. нархи мошин 50,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 620 57 75. Toyota Corolla Verso سالش 2007. بالونش در حالت خوب. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат، стронги. این CD плей، порташ компьютер. пробегаш میفهمیم مودی. میگیم میفهمیم یعنی حالت سالن ماشین یادآور میشیم. استاپ استارت بوده. استاپ استارت. این حالت سالن قفای ماشین. اشتراک‌های قفاش. اشتراک‌های قفاش. اینجا همه بالون ها شروع می‌هاشد. کلیچه هست. پرابیگش 136,000 کیلومتر. موتور 1.6 سوزشوری بنزین. расходаш 6 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. یعنی چه خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 70,000 تومان با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 702 23 32. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی
ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед, пас наворбардорони касби студияи Баҳодур дар хизмати шумо. студияи Баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.